Atong tubagon ang pangutana kabahin sa tambal sa overpatig kanang nasubraan sa kakapoy. Daghan kay nang utana nga dili na kuno may effect ang mga energy drink mailang kuno sa Pilmiro. Okay, atong tubagon kung kaila mo og tambis, pareha niyo. Mo ni siya'y punuan sa prutas nga tambis. Kaning iyang punuan kaniyo. Magsapsap ra kani og usa ka kumkum lang. Sapsap kani mga usa ka kumkum. Sabuan nimo nag usa ka litro nga tubig. Dayon pabukalan nimo siya sulod sa 17 minutos. Ang pag-ihap ha sa 17 minutos kanunay nato ning gibalik-balik. Kanang gikan sa pagbukal, dili gyud gikan sa pagtak-ang. Kaniyo. Mao ni siya panit sa tambis. Katunga kay lag tambis, pangutana lang mos mga tiguang diha nga inyong silingan. Ug unsay punuan sa tambis, kay importante nga makakuha mo og panit ni ana sa iyang punuan. Nara mo ni dahon. Mo ni iyang dahon. Ang paglaga ha 17 minutos sa pinakahinay lang gyud nga kalayo. Ayaw ninyo dabdabig taman.